Si Paano na daw Carlos si Miguel Carlos atong Miguel? paubanon diha. Mao na si Ayaw. Carlos Miguel. Ayaw gyud kay secret place ba ya? Te, secret place ba ya jud namo ni nga wala jud makabalo jud sa tibuok kalibutan nga dire ami gatambay. Secret. Sa daplin sa Secret is a secret and nobody knows because it is a secret. Nobody knows. Nobody knows what's the mention. They Oh. misuse their time. Pinasa ko na. Maybe Asa ko? better to mention. Asa People ko ina. say, Asa ko kapit? Asa ko dapet. Okay. Tara na. Asa ko dapet. Sige na. Kadali ra good. Mag-chill-chill ra gud ta. Oo, Gapo lagi. naman lang pud ni. Sige, Pag sige dalagi na, sa babay na. kalapad. Bilat ina mo. Sige na, mamay na. Bye. Katol. Nagay katol. Ako ba yung nag-record do? Nice naman di akong Sige na, bangs babay di na. ayo. Taas na. Sige na, babay na.